এবার দেখে নেব ঘুড়ির লড়াইয়ে জেতে কে। আরে কি হলো পাচক, ভয় পেলে নাকি? সুতো ছাড়ো, ঢিল দাও। ए ढील दे रे भैया। ए ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया। तेज 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 है मांझा अपना तेज है, तेज 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 है मांझा अपना तेज है। उंगली कट सकती है बाबू हो, उंगली कट सकती है बाबू, तो पतंग क्या चीज है रे। ढील दे रे भैया। ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया। কি করলে বাবা তুমি এটা? আরে টানলাম তো। তুমি ওরাও কেন তাহলে? মা ঠিক বলেছিল, বয়স হয়েছে সব কেন করতে যাও বলো তো? ফাইট তো দিলাম। আরে টাইট তো দিতে পারলেন না। কেমন দিলাম? গোটা ছোটকা, গোটা 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 দাদু কোনো চিন্তা করবেন না, দেখি এবার আমার সঙ্গে পারে কিনা। ছোটকা হয়ে গেল। দাঁড়াও না, তুমি দেখো না কথা এবার ভোকারটা করেই ছাড়বে। কথা সোম থেকে রবি প্রতিদিন সন্ধ্যে ৭টায় স্টার জলসায় ও জিও হটস্টারে।